bana. Kaya ang tinuod ang kinabuhi nato dito sa kalibutan igsuon mo lang. Ikumpara sa eternidad nga giandam sa Ginoo kanimo dito sa kingharian sa Dios or either dito sa impyerno nga walay katapusan ang pag-antos sa mga tao dito. Dito na ang mga tao magmahay. Apan nga na nga pagmahay wala na'y kahigayunan na pasayloon sa Ginoo. Munang ayaw paabuta ang panahon nga mo atupang ka kang Kristo nga mo ingon unya si Jesus kanimo pahawa kay wala ko makailang kanimo. Apan karong gabiho na panganduyan ang imong madungog kang Jesus mao kini nga pulong. Welcome my faithful servant, dine with me in my kingdom. Pakigsalot ka na ako sa akong gingharian, sulod sa akong gingharian. Kay sakit kay paminawon ang pulong nga ningo wala kumakailan nimo. Pahawa sa akong atubangan ug ang Dios musubok sa iyang mga anghel dan aking tawhana dito sa impyerno nga pugod sa kangit di magkadot ang iyang ngipon adlaw ug gabi. And tonight dili ko gusto mahitabo na sa imong kinabuhi. Munang gipili na ko bisag wala sa programa karon nga kagabiyon masultian ka sa matuoran wa ka kabalo kamus ana lang kataman sa kalibutan igsuon basig ugma na lang karon na gabi. Even ako nga nagsulti karon diri sa tubangan wa ko kabalo pila na lang ang oras na naa sa akong abtang gibutang. Walay nakabalo. Muna samtang buhit pa tayo nga ng Ecclesiastes, buhatang pinakamaayo nito sa tanang tao. Paglipay, pero dili paglipay nga ikaw ay malipay. Unya ang Ginoo na pasakitan nimo sa imong gibuhat ng kalipay. Saya-saya sa diskuhan, lipay kayo ka. Nagatubang sa bino, lipay kayo ka. Pero ang Ginoo, sama ra nga gilansang nimo siya pagbalik dito sa cross. Ginuslak-duslak nimo pag-ayo ang kasig-kasig sa Ginoo kay wala ka gidisenyo nga nagpakasala diri sa kalibutan. Gidisenyo kaniya aron magpuyo nga matarong Dios nun ug may kahadlok kaniya. Gidisenyo ka sa Ginoo nga balaan sa Maria. Nas nahimnom duman ba nimo gisulti ni Jesus sa Ginoo? Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway apan kanang dagwaya giguba sa sala. Ang pantaliwala sa pagguba sa yawa sa imong kinabuhi. Giayo na ni Ginoong Jesus. Pinaagi sa pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa pagtugot na mabunal-bunalan siya na atong bunal na pati ang iyang unod, ang iyang panit, ang iyang bukog maabot atong bunal. Mga ibot tong mga unod, mga lagpot. Samtang ginabunalan si Jesus, ikaw ang iyong nasa una-una. Munang kanta nag-ingon, gikanta po na ako ni ganina sa estudyante. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone. Gisadikway, kay human siya kunali atong tumura. Gisalikway siya sa daplin, wala gimiduol kaniya kay nangahadlok ang mga disipulo. Nag-inusara si Jesus sa daplin na namurog. Gikan sa pagpasakit sa mga tao kaniyang wala mutuo kaniya. O sa dihang laas siya dito sa daplin, nangita sila og tunok na korona. O gibutang sa agtang ni Ginoong Jesus ang koronang tunokon. O ilang gipugos na mabutang kinidinhis sa agtang ni Jesus. Nagtulo-tulo ang dugo ni Jesus. Kay midulot yun ang katungtunok din sa iyang ulo igsuon. Way pakialam ang mga tao nga ni-reject kay Jesus. Di katawaan pagani nila si Jesus. Ing ana, kadako ang sakripisyo ni Ginoong Jesus na gibuhat niya alam kanimo. Dili lang ka maimperno. Dili lang ka maimperno. Iyang gitahan, iyang kinabuhi dito sa mga pag-antos na ikaw unta ang malansang, ikaw unta ang makaulawan, bugal-bugalan, ikaw unta ang bunalan niya at itong bunal nga madala imong unod. Apan iyang gikuha ang tanan kay ing anak kakamahal sa Ginoo, kabalo ang Ginoo nga dili nimo maluwas ang imong kaugalingon kung ikaw ra. You need a Savior na kinahanglan kag manluluwas. Walay lain karong gabi si Jesus ang imong kaluwasan. Inaot ko nga undangon nako nga kinaiya. Dili nato abusaran ang kamaayo sa Ginoo.
Usbo na ako, wala ko kabalo ka na saan na lang imong oras dito sa kalibutan. I-treasure ang imong ginikanan. Kung naamang kakaroon din sakit imong dughan, kaya imong mama, papa, pabaya sa imuhang panahon na karoon na pasayloon nito sila. Tao lang sila, nga daghan po pagkulang, galing kamot na makabuha kong maayo. Panahon na karoon nga imo silang i-communicate o tarong. Imo silang sultian og mga lambing nga istorya. I love you ma, thank you ma. Kay sa panahon nga naa sila ani nga lungon, dili na nila madungog. Ang imong pagpasalamat o ang imong pagpangayong pasaylo, ang imong pagingon ma, love ka. Samtang buhi pa imuhang pamilya, i-treasure ang imong pamilya. Kay kanang imong pamilya karon nga nas kalibutan, pag ako sa langit dili na nga imong pamilya, dili lang tanay pamilya. Kay ang pamilya nga nasa langit dakong pamilya. Nga ikaw ug ako managsuon tang tanan diya kang Kristo. Di na ta mag-ilhan nga mao ni akong mama. Kay nahuman na ang setting sa family diri lang sa kalibutan. Mo nang ingon si Jesus Christ diya sa Mateo. Sayop mo sa inyong pagtulunan. Kinay nangutan na kinsa may maminyo aniya pag abot sa langit kapito man iyang bana kay nangamatay man byuda nakaminyo na pud siya ingon ang Ginoo. Sayop mo sa inyong pagtulunan. Kay ang mga tao dito sa langit mura nag-anghel dili na magminyo ay. Managsuon na lang tanan. Munang karon pa lang daan, kanang imong igsuon na dugay na nimong wa tinggi na na. Unahig tingog kay matod pa sa pulong sa Ginoo, kinsa kay magpabuubos ipataas sa Dios. Maglupaan ay pagpaubos, kay naabiya ang panalangin kaysa magsiikag pataas. Tamnan nimong kawayan imong kasuko, ikaw ray maunay anang kawayan, nga modalakan nimo sa kalaglagan. Ikaw ray nagpalisod-lisod sa imong dughan. Gusto sa Ginoo nga magpuyo kang malinawon. Andam kanunay sa pag-atubang sa kamatayon. Kay anytime pwede siyang mo-strike. Wat nakabalo, di lang nato ang atong nabalaan, pero ang ato ang oras sa kamatayon, wat nakabalo. Munang tuguti, nang imong hunahuna karon positibo kanunay. Sa panahon sa problema, inumdumi nga ang Ginoo, pwede yun imong tawagon. Dili kaniya kaligdan. Dili kaniya pasagdaan nga magkalisod-lisod. Magpabilin kang maglisod kung di ka kabalo mo tawag sa Ginoo. Matod pa sa iyong pulong, tuk-tuk ka mo, aron ka mo ablihan. Tawag ako, aron ka mo tubagon. Pangayo ka mo, aron ka mo tagaan. Apan nganong ang uban wa man kadawat, kay wa man mangayo og manuktok. Sampit ang Ginoo sa kinasing-kasing igsoon. Usbon nako, bisan unsay mo relihiyon karon, mutubag ang Ginoo sa imong pag-ampo. Labi na kung care-off sa kang Jesus Christ ang imong pag-ampo. Walay lain nga kaluwasan nato. Ibabaw ni kalibutan, si Kristo Jesus lang yun. Munang kitang tanan, dili magdinautay sa relihiyon, kay tanan po ka mo atubang sa Ginoo. Instead, magtinabangay ka, magsinuportahay, tama ng pagdinautay, tama ng pagkagarbo, tama ng pagpapagkak, tama ng imuhang gitago nga sala. Enough for that! Kaya wak ka kapalupa, si kunyang gabi mo na ang last sa imuhang kinabuhi. Kunya nagtago kang sala. Sultihan ka, makatago ka sa tao pero dili sa Ginoo. Makatago ka sa imong pamilya pero dili sa Dios. Munang isurrender na sa Ginoo karon ng kagabion. Akong gihanyo ang tanan sa pagpanindog. Panganduya nga ang imong kasing-kasing mahimong templo sa Ginoo igsoon. Kay wala mo anhi si Jesus Christ diri aron harian ang kalibutan. Apan mianhi si Jesus aron ang iyang harian mao imong kasing-kasing. Usa kung nakabalo ka niining nga kanta nimo akin imong pag-ampo sa Ginoo. Yes, tinuha ang kasing-kasing nga putli. Sama ka Ginoong Jesus nga kasing-kasing. Ang aking nais, kalikhain mo Diyos. Yes, mo na imuhang i-create Lord, naon nga kasing-kasing para ka na mo. Isang pusong tapat na sa'yo malahikot na kanimo Ginoo. Isang pusong sa'yo walay pagduha-duha nga kasing-kasing kung dili kulot sa pagtuo. Isang pusong pinitibo na ika'y parang galang. Handog ko'y pagpupo
sa'yo